Guys, nami sa guwas naka-squid game mi gano og sanay nga magdula mig squid game na tong green light red light and tan-aw lang mo ha, watch and learn. Eto guys, yung doll namin meron sa iPad. And kasama ko si Tetsu. Nakaano siya Squid Game din. Yung idol niya si yung 230, yung purple ng buhok. Sanosu. And uy, dili pa ta magdula karon. Ana. Magdula nami. Tan-aw lang mo guys ha. Dire lang ako ibutang. Dire lang ako ibutang ha. Pagdali ato. Nalang mi agtuon ang friend nila. Magdula nami. Dili ha. Hello. Magdula nami. Dili nami magdagan. And kasama ko si Arisa. And si Arisa na lang. Hey, punk. And unta pa to dulaon. And mo ni ang sakyanan ni Mami Regine kani kay Papay. And ambot balik na pod migdula og Squid Game na green light red light. Ako ite takito iso bukan kira. And thank you for watching. Subscribe. Joke. I've gone out. Dili pa ko magpalong guys. Ha. Agdula kami guys. Sabi daw ni Tetsu, wag mo na daw. Sabi daw ni Tetsu, bawal mo daw i-stop kay maglaro pa daw kami ng Squid Game ng green light, red light. Ito yung tuto. Ura! Oh, lipis! Ay, sakoy. Man kami nakikita ng ipis.